ഹലോ. നമ്മളിന്നൊരു ഗെറ്റ് റെഡി വിത്ത് മീയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു സാറിന്, പക്ഷെ എന്തോ എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ റെഡി ആവാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും മടിയായതുകൊണ്ടും ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആൻഡ് ദിസ് സാരി ഈസ് സോ സ്പെഷ്യൽ ഫോർ മീ. എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് എൻ്റെ 24th ബർത്ത്ഡേക്ക് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത സാരിയാണ്. കുറേ നാളായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചെക്ക് സാരി, ഒരു പാർട്ടി സാരി എന്ന് പറയാം, അങ്ങനെ നോക്കി നടക്കുന്നു. ആൻഡ് ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു വെയർ ദിസ്. ജൂലൈ 1 തന്നെ അത് ധരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി. ഞാൻ കൃതാർത്ഥിയായിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഞാൻ ഫ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. சேர்ந்ததே நம் ஜீவனே சுந்தரி, கண்ணால் ஒரு சேதி சொல்லடி, இந்நாளல்ல தேதி. என்னையே தந்தேன் உனக்காக, ஜென்மமே கொண்டேன் அதற்காக. நியாயமா பாய் விரித்து பாவை பார்த்த காதல் இன்பம் மாயமா? வாழ் பிடித்து நின்றால் கூட நெஞ்சில் உந்தன் ஊர்வலம், போர்க்களத்தில் சாய்ந்தால் கூட ஜீவன் உன்னை சேர்ந்திடும். கோடி சுகம் வாராதோ நீ என்னை தீண்டினாய், காயங்களும் மாறாதோ நீ எது தோன்றினால் உடனே வந்தால் உயிர் வாழும். வருவேன் நாள் வரக்கூடும் சுந்தரி, கண்ணால் ஒரு சேதி சொல்லடி, இந்நாளல்ல தேதி. என்னையே தந்தேன் உனக்காக, ஜென்மமே கொண்டேன் அதற்காக. நான் உன்னை நீங்க மாட்டேன், நீங்கினான் தூக்க மாட்டேன். சேர்ந்ததே நம் ஜீவனே சுந்தரி, கண்ணால் ஒரு சேதி சொல்லடி, இந்நாளல்ல தேதி. என்னையே தந்தேன் உனக்காக, ஜென்மமே கொண்டேன் அதற்காக.